Nag-umol og Special Investigation Task Group ang Negros Occidental Police Provincial Office aron mailhan ang mga patayng lawas nga wa pa makuha sa ilang mga pamilya human sa retabong engkwentro sa Barangay Salamanca sa lungsod sa Toboso ni adtong Mirabay Abril 19 Domingo nga adlaw. Gipasabot ni PRO NIR spokesperson Police Lieutenant Colonel Joey Malong nga makonsiderar lang sa mga otoridad nga opisyal nga nailhan ang mga nabiling patayng lawas sa 19 ka mga gitudlong NPA kon kini maklaim na sa ilang mga kabanay subay sa pinakabago nga record sa kapulisan. Anaa pa lamang sa unom ka mga individual ang nailhan sa karon. Sa kasamtangan ng mga lawas nga nakuha na sa ilang pamilya mao sila si Roger Familiar o kon Arnel Tapang, kauban ang usa ka 19 anyos gikan sa Toboso nga si Roel Sabilio, ingon man si Sunny Boy Karamihan, 28 anyos nga matud ba, residente ni Dakbayan San Carlos, Arnel Havok, 32 anyos nga taga Calatrava og Pedro Bunghanoy, 32 anyos nga taga syudad sa Escalante. Dugang panimalong ang Northern Negros Front sa New People's Army maumatod pa ang gitumbok nga naglambigit sa 43 ka mga bayulinting panghitabo nga natala sa probinsya, ilabi na gayud sa amihan ng bahin sa Negros. Sa sabang bahin gipasidunggan usab sa gobyerno ang katapos sa Philippine Army nga naangol atol sa maong panghitabo din sa karon, ana kini sa stable nga kondisyon. In the heart of changing lives, kini si Brigada Bongis Coro sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music News Authority.